rahmatullahi wa barakatuh. Marumu hakumbe ni gatele Mauritania fayan ke hakati o tina kadanga bete ado khairi geli jamane noko ma jamane falle yo hagatu mo hombe jumasu ogarin ta kadanga telenka ke oga masalan de ben kadanga aga tengene o kofo ha juninga yo lenki ha wala tigana o mamana juma nyan khadi wala nyagana alla ganna juma ke salla hakatin koya oganna salli oganta min khanta alla ganni ragodanga ya rabbil alamin na saharo sufuninga na hajuni do haminin jara alla ganna hinne karfurunga igedo sam kitebe alla ganna no wondo di su ko manto nanga fene gefe yo balaw kebe ga duna kama o walla nyagana alla ganna dangi do e jomdo khairi alla ta takburero dange yo kapallo mo waxeni kubeni ogeri khiri da hake lenki moy gera khakuni idom odo maslanta kebe geri kat khay katkan inshallah mo ged banganda khadanga yo bane suna kunyindi bane suna itohogo bismillah ngida nyugo bismillahir rahmanir rahim mari musen ko oda wasukuni net sumande khairi o ga juma nyaade Allah gando juma gabo khairi jir na jamu jiro islami de mentira Allah gando hinne karafu kuya Allah gando batul daga inshallah ngita woni jabire sile nga fedde kebe gare wagar sane sunu ko fedde ko kebe gare ay vice président organisation nyanima nawari jambere odantiga odan mama na togoti anke fini fedde khore kebe ga Mauritanie oga khelli wagaru sane fedde kebe ga sikido soni kan kannen karangunde nga ado ladan do namen bangandenga yo wanti gana o mama na fedde kege lefi hakatsu indantri dahake kama angorini nimoya o tigana o mama na onada kato o kapalle ma filandenga bismillah ayo assalamu alaikum maremu oda bane sukuni tata onda jamunga anga katinyana dingirasu o Allah subhanahu wa ta'ala tigana agada lenki kotan koya kamna kallamunte ke aganna kishiye do tange nyongo danga jelle rokutoni kubeni ga aduna duna kenogo kefina al-islam lemme su ko mantenga yo diga mana keni Musa Lasan yafa aga baka dingira begani gidi maga shesha gari yo kenya ni Musa Lasan yafa porte parole wagadu sane ewa otiya fa mosim mana on khawanke kono sere begananga mashallah dunata tuku nakati sonin kara dingira su antu yinte nyan yo nada kati o kapalle manka akhana du ko sere begeniya ado asigira nga ko fokeno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مارم سونكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كنت غنى شت نيما تراوية إن كيف نوجد السنة بتكي بيجاتين كوميشن دفام ومارم من النوار نواري عيشة تراوري ودان كاتيجا ودان ماما yo kundu nyani marumu leki Allah do takelo ko wakhnya inshallah odo kebe gel kat khay mo gel bangal khadan yo lenki masalate o ga kharkhare kebe kama kenni ko foke be atoko ngenu wagadu sane yo fini ku beni ke dangi ado o hakle ngay fini beni garini yerdo bito wala nyagana Allah ganna ko jondo khaire yo o ga jopanti kebe ona jofato o kapalle ma kengeni jandare touré o ga tumo hombe yeru awa sine ado sine do khaso wala khasu fili o gille jamane begeni gambi yo jandulo gonte ke khaga tumo hombe nati sino fili swani o ga deberni jamambane yo sini danginte ke odi deberi jamane begen gambi alla dinya ado ke balawge gomu yo oriye ku fi golle sahabante me deberi yo halenki o gele fi jambere tirindin kebe walla o gade ana nukudun kulla ko danga kebe ana filamane bangando danga ku kena khane ke sine do khaso bane walla sine do khaso fili lenki o gille gambi ado lenki na kha fini be tere killu beni khagedi deber ko fote no bismillah jambe alhamdulillah rabbil alamin ami nawari siri anqan do tenga inshallah ngara ko tin bi tamdi ona kato haqiringa kebe kino ona ko nan wala do gara kebe wari inshallah yo wagar sane ida ora na tolli gambo nya wara kati sun ko fiya anda o président albu gandaga ganada vice président bakari tanjado troisième vice président ya khala sumare nanka o fidde ki lemme ke suya sun ko joke non
boga daga gambe gari anda famu khabar be ganya oga daga festival nga sun ko ngara meñi bogari makata sun ko ka fami age mu ke balaw be ko ngara ko mo makata sun ko qilina khabar kinya patam pachi kinya oga daga kebe ganya do kebe ga suru kebe ga bono na su ko ni sun ko na ku khabe ga re gari jamana no gondi ga nyamari gara o tuno tabundi no dingeno nga ikana kata hakri sirgi magana kinya kapa gonde ke bo kenya ganguna kati nanti ke le 28 mars ke dimanche garni ida sun kencu gangu ando fam watni assemblée générale ida sun kencu khiri asunari e wa mission du jeune wakati kabundi nga watinga usuna minyi nonga na kabar ko ga be fara ko me na ken kabar en tande sun ko igara kebe kita iga konto kebe di ado kebe ga nyani ina su kun sun ko na yo kinga na girno gari ida golle utuna khalfa musamiya gelli gambi duna so am sun ko ci buga sero be sulam yara ranta to ko sun ko ngamari na la ken ka khabari ci ko mutane e wa jamanin tun ko sara ko ma yo ken ka wa golle ken gonde kebe ga khalfe mutane ko yona da ko tungonyen watelli ada fika be bonondi har fete ke mima kata batinu gondo barni e khiri wajibi nyen kebe ganda ko ni na aka kati jamane do riyo daga gando ga ilerni iga kebe o gara kitanu onda rona ko ni daga nya ke an kitanu ma aga nyana mo su anda famu ona nya ke mo do su usuna kafuna cinni ken kam e kenya gangoni o gari len ko garta ka ke nawari jambere ture ona ile kati o kapalle manga o garanke bane kengeni musa ya lasana yafa yo musa anga tuma gombe nanti alla dunya osu obeni gaire alla do su kayandi gambi dege yo alla do deni osuru yille yo oge yille ku kumbito antan alhamdulillah ko la ko ku igete yo kendo kati haga ke gango wutu ta ko beni hage di deberi hage tere kilu beni wutu haga o haklenga nanti fuso ke ona deberi kan manne tere kilu wutu wala manne dan kanna ko na khamaga nanti fuso ke ona kawa deberi ni yirki waga keta waga ami jawara nawari mosiri anke ternde gamoya fim fofanan fina wallahu subhanahu wa ta'ala tigana lengi kota nga uga katemenyi ni ke dingira yo okube beni su uga yera cha uga telle gambi bani msori bani falle beyro su anda ga dome kebe ge debari o su anda deber dome kebe ge koni o su anda mugu dome kebe ge wori non o su anda wor dome amnya bani falle yo gelli onalli agamu rokutolli ke rokuto am jamam bani kharkhare am debe bani kharkhare am qabila bani kharkhare ana suwa kamma yo kendi mo ko su fedde ke wi droton ta on kamma wakati su ke suku ga menyini fini be higam fatanta ikono fini be higam fatanti deberni iga fo deberni bakia yo ido ke ngolle ngame yo magarni igeda ke desio khore wutu nanti murtani soni ko ado naksot fonkaro soni ko beni gaya iga mulla asuna meni kasoke tampile ado segu kasoke tampile ndo segu yimu nakatiyan yugu yagaru lemunu kirsu amma ganya sere sufalle asuna li nyimi nokube gani mesende senogatu lemunu kakase neferi ngana nyini ana sunyino kebe ga konini sere magati itma ana kono sujoju bani sugado andan simme andan ngaraye bega maganga kappa wagadu sane yimmanke maga ayagna albu bugande ga di membre ni su kohmante an khanan simmo ko bugande annake fiya kebe geni maga yiget kem préparer yiget taawunde hakane ina fatan fanshi o su ya ho suna wardo amma kanya sere falle am jawar yo kian Allah ga nota ya amin Allah yo ngana girno ona daga o kapalle ma Aishatou Traoré oran ciga andur kote ndanga yo yaharu betten qirse batta ma finlande nanya ewa andur koto te nyano o gantri ni kebe yaharu ku ha Allah wa isigra yugo bangandino danga ke hapati yo am jawar nawar e bobo sumpundo katto wittiga mashallah yaharu sigira kanya ko fo keno kon
walhamdulillah rabbil alamin isigin to ñaan asum tokoma bo xirse ke habibata koyta ewa allah ma kota su ma walla allah ma al hadisu ewa xirse ke albob gande ga kebe gana passé botu ke dange falle awa me kompam bagande yo o kuy mo daxan ko non khadi kebe gana ewa khalge awa information ke no daxan ko non khadi yo o mo anke nyimo ke fin daxake yo alhamdulillah rabbil alamin fina ken fina o meso o do mo kitu me no ko yo fi lande kebe ga du wacca kenya ewa ki assemblée ga tengen yo onan xaw me walla ko kumben lelle inshallah sibti lelle onan xaw me walla ko do ga gollu nya ko me itangana tengen botunga anna lele ndandi yo angam fo lele ndanga na daga bon an xatengen jamanya anna xaw fo ko yo angam kem préparer keta ewa so reline yo allah ndanya ko belle hotel me war khadi inshallah yo allah ganna tikto musiba amin ya rabbil alamin ke balaw ga ile allah ta takbiro dan amin ya rabbil alamin yo jambare ona ille katanga o ke jonga tanga ona ille katanga kube ga tengene jondolo gonteke yo ga tu mo honbe nanti dunalenki amtaw duna ke watte bega wala ke alhoba bega duna lenki aduna sulesma yo fu bega tengene uminye tongo olawtini adni fanka ke ime dunye ha folla kuku harbi ime munyi siri yo man kharo ke menye sasa hagantu wala kata hakati yo no riame ke digame tunni nda sire ni mo siri yo anga tu harmare me ando suru nyaga kapendi do isu ganda da koto da su aka kawame kumpa mbugani babar sane broke me kenci mai sifa kama siri arawanya da rantanya na kota be ga disa su be su ga tu mo har mun tan da fallaqu ni tumanu be tana ganu ai suka kuma fallaqu ni tenga baloro ku ngende me agata fu kibe ngara ko fana ke diga men mo beta fere sun dai ku kunda kama tan na bangani kati jamani lemu awanya na o 2022 awantanya 2022 ilfa no kona akhar pantenga utina kini murtane kete murtane ko fede bloke bane fe jamana kire mum fiani yantini keta aha kegre golle kena kunda wallo jamana dawla ko goy no gonde mobe igara wakibe kono rangani nanti khibar ku gan qawa nyana mo walle ne wasi nyana mi akento ku kabano gan ta golli non ta kuno kitu marata no golle kede barnya ke har na ko kebe ga khalfa kebe ga sako kama dutenga o foko na ken ko jamana le mo anda mo golle ke kenya do ko ara ke yoga da bari parce que wodda Allah kama ni gan qawo na da bari gelo ga giri gambe khasu so ngana tumana ke assemblée da bari walla makitay mo ki wakatu le to ta kuma kambe on ta ka tiketa be so ay golle da bari o ka giri ko suru kusumo gonya ta no galle ke da bari ay menye ke ya ni tan afeti golle sere sula wi dura golle de benni ha menye khore ke ha yo menye khore ke ga ke be ko jallo logon te ke ananya garni re ko wa krenga ke be ay ondo renyo ke afina botu ke be ga assemblée ke ora kentu ora ke su do gonda bari kuma kanya ka ma don ko ka ma mo sire firante ona da bari ta so ngana ni ngana ri ga bari su do jamanga na menye ke wati yo ko ka portesi mo ko yo anna kenya da bari ta sere su gana eri nan da maskena li tan wa ga sa ta be su ida yi akri fi ni do bari masha Allah bo gara ka to ta ko ta ne ga fayni ne tan anani ni hajun mo ma ko mi khibar mo ko ga ko ma ka ta kenya bari ke ando wara golle ke insha Allah yo ona tenge o gida Musa Yafa yo garanka bane yo o gantrinin kebe o tunanti jandlo gonteke anan qawde berni sine begen ujunu fili ado tampile do fillo yo Allah rinya feddeke wande tanante o soni ko durwani feddeke no ko yo bane su digam bane an alhamdulillah o me muku o me famuno yo lenki o ger ko jambere danga mo wombe duna lenki asuli smante nyan fofo ga tengene ko fon kibare nya seresu angela o debenni andingira anani hageme meyi adebenno kundunya ha lenki nkeget kebe simma o mulla onan ka simmo mugu manne soni ko ku ilanti meyi ne khirsuku ina me wori ina tike ona girindi waga ona den waga falle tongo nyan watte nyan serento su ageri mo hombe aga telle hakati be ha fiyogo fo binego ado garan nan kaw o ngana ci yirgi yerdo khasu otin khas on taktini sine otin yerdo khasun jatwa o ke kappa de berni
o ku Mauritanie ala nyana o ku do folla ko mun ha jamanu kube odiga golnyan dome il folla ko texento nyan ando sere ngan ka golle ndeber dome akamange mete golle ke est ce que ante naqsi alhamdulillah ami jawara nawari mo siri ken tirinde muhimmu ngada ke golle be botu kebe ge khilifina botu ke mananya ando solo ko funtenga fofo baganya dudanga banan kalle angana dudanga banan kalle su kuralle lona ke taare on kawana de ber lenki kane ka allam kite kebe gar sobo asan kuntan seresu ka wajibinte nyani sado gatini ona mbogo katu duna dunko o yimu jamane ke fina kubeni gani murtani oga gilliere oga sariya oga nari ono xanne ngar katiya kenya ni sobo gar ke taxe xidwaci ono xanne ngar katiya iwotu yogo du mugu nanti 2022 festival ngal murtani yogo ma mugu me ka ke me gango xore gana de bari nan soni kon ke taxe de berni ado watte ke di mo xosu mo ket mi siri ngutu ona distance to ko mena ka fofo ni maske ngutu ko gouvernement ngaro nyamber mo ko be o gana kende ber maga hante odo duna dun ko ko fonke on ta taawunu nanti anta kanyana parce que watte ke na Allah ma kan sere ma Allah la waden yerdo ko mene soba o ganta ka tracé wala duna ke mo wallo bogun to ko wacce Allah la wadan qara na tokona ka anti kabana murtani ko o kubebe ni ga yere onan préparer akane seli dimabe o gana tunante aha watte kede afini continent do duna battenga e wa kemi nyebe o gade nganne nanti jamanu man meena meñi ilan ta meñi e kemre khisu ngono tuano ngono mi gidiga mo ken kakama ina kem fatan fansen ko agam fatanta nyana aga kebene o gant meñini wolli ga wakati tana be sugandini yo ken khirsu nyama ken diga men to kuma o kukuntan o gari kebe tuyindi jamanga o mulla alla gana ko 28 kota amma ganya sere fal ma murukunte ma lungunte amma ganya sere su fallo suna meñi mesende sen kebe ga konini o su diga meñani o su ko fo qalle nyani o su sefe nyani soni kenge kat nyana mo osa da soni ngen kannana asuna limi on kia ngumi ma Achetu khomi ma ngara Musa Tirni ke keso biya nanti est-ce que andani har yo jaman Achetu faydo atorom ami ya gona ne keda angara Musa Tirni ke fe khoy nanti andani har yo ku jaman ke no follak muy bo jaman ku bi tano de ganka do kenga soronga o se droke se veken kama kebe gani apesi se ku ga jasbolo jaman palle Ousmane Bokara président de Fijo anda fam ariede oda ta oda masala agar kebe ko ati 2022 festival ngana katanyana murtana fon igar kebe ngani harmano min no fofo ngani ana ania nyama na 2023 murtana fon kebe gi maka programme ken gonde ko ne ikun ko ni maka anda famu de kenya titi ken kani maka anya 2022 at ko murtana anya 2023 at ko murtana me ken le kin sudo mani tiri ko musa gara ko mo be fu ko ngolli ata ngana nyanga golle sunu ko ka fasu ngondi golli wakati tu na ka ne tawo kebe gara ko ni katanga wala nga simana nga munana kebe de bari fedde ken ke golle akamata ananya 22 wala ananya 23 aganya hafatuke anwa ko ni dai dulega murtana won anda fa wan tabaka murtana ko ni kitene na tara gana no kosu onani mane to nanti wateke to bare nyanda na sunu ngondi vera kinene suru ngana daga festival no président Ousmane Bokara ke ko da bati fete no gonyele anda fa kiya ni nganya nawari yo asheto ga tengena nga kebe o gan trending kebe kenni mane tere killuni kajeri wutu kaga soro ku mata ndin fina nanti taxe ke wudu kaso ke tampille ndo sew amina tere killu ku bena gadi wutu ken ko to gadi meni botunga président de nyamre yankini wa Mamadou Jabra nanti lettre ni na lettre ni saf khirsu beni bo makhyar sine so ogana telde wa man kange gana nyoma ma wala ko na tel festival ni khirsu yer dan tanto yer oga lettre ni safan iko dema donc ona idi kun lettre ni idi joppo ken ko kudo iga tel distribuer iga tel itakandi na kan
ku do gari me walle kebe ga nyana e ba ko men fal yo o doron ta ko an keta ta o din doron de tiya fu nanti ke o maka bo ina arte e wa botuke yo ken iri ken de bari e wa ken kot yo bo ado khadi whatsapp ko khadi serebe e wa whatsapp ngam maketa yo anna sensibilisation de ber wori kedu wori hari nga groupe yo go Ablaye l'enfant de Soldou Ablaye Kone yo akenga bito mo ngada publicité ngami war har wuri idi mama dalla invité isitike ko doaga eba khibaru ka ge fatan fansun dunyana eba sitike kam yo kianta o kuy mo yakaru keta o whatsapp no ko an keta ta ngana information su kita anaro eba sitana ina me kumpam bagandi yo keke ngudu yo ammo fo kene Musa Yafa Musa Yafa ken kon tambe ken kon ken no yumwa ken nyano fofo dambe ga o ko kat gille tasu agille do batte debe ken no kon kantero daga mo rano kasu o ga wuro ngiri do wuro nga gille aga ngiri kiye nga gille yo ken kon tampina tigana o duwana danya keta ta daga na ko fo ke ji dallanta ji boneda no ya ko dallande inshallah amin yo jambere o ga tinindin khadi kebe fu be ga tingene menyi ke o ga na menyi Allah nda ko ya khason tampile ndo segu sanka lomnum sanka ka hore kebe gaire asan kunte ganti nokshotun ke mashallah aswotu yo ibe gana yerini allini kan alhala inshallah ami yo lumku ka kasike se sangal seringana ni ko da kebe koni bironga bati ado commission bironga bati na gollum cigindi se su ganda nangana ni anna maskelo una tu kile suga nyana lenki sirin ta kasere to mono kile ga nakshit no hari kam jamanga na mini rakabe be suna to angar ni mo be anna maskin ko mi godan kila sima hari asi to ron ta ko to ken am timera kala ko ko ba yo arwa ken ko ami jawran da ka pakki mi ko ba gara sa ko da kan sirin ga na mu ta ran asu braji ado qabila qanuyi fiti ki qanuyi ado sun ka ko do ke su da ban uro ko na o tiji mu ngo de ban parce que ngara waro ko sa ko bara ban wara mburu han kam maka an ka nyana nyamuru kine aga nyama nyamuru kino ra ta da ban donc ken ko no ka de ka ko no ko dundu bari ti hakkere nga ti o misir ko be gawti jamane ni mega hanga da tore ngara tu sulu o golni ken gonda nani fonde to na sersi en ke oni kiano ma kati barke yo ona tenye grand kenga ewa an kan man kappa ke misir yo jambre toure ger ko mo gombe an kaw kundunya mot misir ni kulenki seren ta sere kala mundin aw ga asulutu de nawtu gela alcoolun kara nawtu maskin kara kin asan kuntan seresu ona distance ni londi lo mena asan kuntan seresu yo khadi mo gosu kamna kallamun tentange awdo batte an tanganda nan fosire yo ono jikele mo siri yo kebe oga kono soni konda igina nyirini bani sugadu annam maka to kan kapalle mamma ona li goboye onda nyiri no gatel soni kan finya wana koy soni kon kadi nanti soni ko nyana weri hatelen kake ya ngille nyana buru igina rondi ni mo be nyoma o mo la khari onani li onan soni kalliya fofo ko na yade berni pasi ko keda culture nyan na men do khille nyan o ko nani bakno qusu onan bogo mo o mo ko kiwara o mo ko wodi mo ko nambo ken sonin ko nyana sonin ko serbe geni worta trinde kan takarone gatin ku sonin ko nyan lenki gerke ta ta tiger kebe ko de ka idi meni sonin ko kunya wodi wodi yo sere suga du mo ko wana angana ke mo ko futta antel mo tana yo ona li ke mo ona li gobo ser amma ganya sere sufalle koma anke nyime gari ta ko mo go mun tekke ba ci aisha to ta hagar kebe giyabe ko ken giya ko dia wala kiya nawari mashallah yo harbi ona ile kati aisha traure yo aisha tu walla ona ile kati jambere bari aya golen fube ka tengene nanti fedde ke sere su di sigranyan yo est ce que khat soro a wutu iga sikido soro kube ni kana ireni binta jabiran kawar ko gana irini inti kitu an kana inta maskorondi yo sel khaget soro ba wutu iga sikido ke anka ma hagana gango khaget gango ke waratan sere suna famu timo yo mari ami jawara tetene ndese parce que fedde ken woni ngara ko mo président de l'organisation membre Cheikh Ntambara ñena vice président fedde ken woni
bon orda misinu binu ko maga fana fana ida muru comme si lañ me maga na soro ruti soro yi dikini police ni dina ta pour la sécurité yo parce que ara wani no minu na normalement mo soro tan no nga jamani fi bo limu do fo ñu sel ndamu la gili tin ko ta na di bo kundi menu su punta wala aga nyana no nga kapo andaga ngari commission organisation o mi ga ngo gemute alhamdulillah ko nani nga fi de gani mo jama ke be garni da dungo nga tan fi ke surno parce que en tant que beaucoup bolu ku suara en place nga ni mo gemudi mi wara c'est des sundari anta tora ka tan lere kita ke ngano nga ke mo gemudi parce que nga na hay lenki problème ke gari ke be gatni jamana ma ka fe o gam ta distance ni ko do fin ku daruna quoi respecté kenya na problème ke ni gatni jamana ma kanya ne kam sino do mizinu mutu ko hankani mi ora kana ngani nya ko sere ina soro kimi police ni dikini na ka fo ino de ba jamana ke sun ke bare khibare atiki parce que onda mi jamana ta anya mutan ka khibare jamana limma on khibare hankanta aqina kinde waji ngano de ma bo fi gaba gaba ne wagaru saninga akonno anani ke fi jo khibare de fi nu be ko ngana ka keni fedde ke mi ay jamana ke mi no gondo gam ko be sita suwi go una mani kama una mani mun o daga nakati minne ke tuano nga ko no nga ko barke no ke ngana giri no kharanya khibare le mun faga joppi kharanya na tata sezikia asetu mi arji juma ke ko ta hadlen ki wara gana khay oda joppa o sorota me lenki hakin kan kare fo seria o kharmo ko faga me wa mu ga mun dana fo ku suwa ko no nga ko hay no gondu nga gemi o wati ona men do khilno da binya fo ko na xane ke khara o ken qa di ba isigi siraq di jama ken qa programme ga de ken qa diga mi nga no ken nga dangi no fedde lantanya na anda famu addition ga tay ko anani carte mutanga fedde no gono aseti tarwarni menu do ewa to laji tarwarni groupe ki pour li na fedde nyane son ko fedde tan len xarit do no anan carte nyawtu no ko déjà so sine nga xaw ke betu na kana to parce que kenya na demande ta anga ta ka ke da son ko ma galen aga tu na bu aga bin asante manina fedde ke ma zakka na anta fo kitana ma fo kitay ta aga kini anda famu ko déjà sun ko ana do ko binu ga biro ke diga hankani ta diga fere be katni ga tu bana mo onda nyogo katni ku tun sata ko déjà su ke tu bana kisu awa e fedde de mana awa sembe ke no onda bu tun ko siya nanya ta kada na bure mu ko tana im go gori parce que asete do musa ya faitu fun ku kutnya ko Allah ko mi ona karti mutu sun gonda sadaka nyana na sine mona wujun siki anda karti mutu kamu kada sine mona wujun siki anda la sine anda kina nyimme abwanji wanda la wunji ban bo kusu diga mu anu fu gabe anu ma jamana ki no ni section be no naadi bunu kayit ni gidi ma xam ba on kingi kisu rosun anda haru ki fa sasa oda debu bangino nga sun ko nyani ga murtani jaga saba mashallah donc fedde ke sababu nyanda ke nyana sun ko juka fumi kanko si ko gabe anu nga aga ko no nga atiga nkira setti musa ga kebe ko noyre so nga na ni ga fa mo kite xana katta fokki sun ko nga go de manata ko ga katta fedde ke ga sonno go gol ne go kiti sire inshallah Allah ga no go mun sa amin yo musa o mulanna fonne ko fu jambare digam ko fu be ga tengene nok ke dingra ke bege bugu kifa sonin ko ango fitu xibare ke danga o mulla na fonne bangando danga ken mo nan trindi yo anger kebe ko kenni kankose ngotu jamane keno section ni ngoma section ngoma gorgol section ngoma gidimaka section ngoma kingi section bagunu section siberati section najib section roso mais kankose wacha soni ko kubebe ni ga dono i medu du déclarer nante manni xaga tokko falle soni ko ngana gri i xam tokko kawai ga tokko falle guma kebe ga soni ko kusu kamma kenguma bane i xaw mulli xana lo kenno i mulla yu section sigin yo fo be ga commission organisation ado ke mo gomunde ngame contact nga do yimanko kubeni ga dono i xagala ga carte adhesion ni kutu mo gombe igi fedden sigindini igi bureau sigindini ina bureau ke ina kata akoyni fedde xore ke yere yo ido ke ngolle ngam ken kunga yo jambre ge no be ko fanake ke ngona ken qotondo soro ma ngana tinya fonke mere yade ameli ke ni ma anani andan kartan qobo anda sine cotisation tuga kenyi miana nyana
ko fo fedde ke iman fedde ke no anga ma kende bari am fedde ke mambur anna soni ke nyaade mais xam fedde ke mambur kumbe ne fedde ki gina ni likebe wutu igina gollu ben deberne e Allah rin demande nana xam fedde ke sere fongume feta ken kunga sere suga mulla annanya ko fo keda annan carte ke kutu carte ke ayana sheske tugana ana gardien tugana ana courant tugana ana jin tugana yo lo jur tele ni ngonon kadi ak fatu kusu kadi yo ona kat me de mana angat mu nanti ite sigi nyimu nyane ite ke nyimu na karta fedden ka anan biresu abirente karta ni bane sugara nan karton kobo anaranji banga o suna kat tele do me fura bane no inshallah yo oga kebe kapa ma trindi ndengeni kenni ta hake kaso ke tampille ndo segu marske ageme alhadin ko tanya yo nakshot soro mbana ni ma kubeni anga representant kubeni go ma ha debuku ma ko section ko ma ko ngawori yo pour l'instant gango kebe geni an kat naksoton konya kubeni ga naksot no aro soro beni ga naksot fonkaro gila garinte yo ko imati ma section ko mi ga mobiliser égalité tareke mais ka fofo ket de berno ant nyani da kumpa ant nyani ida kumpa fofo konino ant nyani da kumpa bari ga rapport ke be krana de sa section ni manke suga rapport ke ajofa yo ha inda te ado kugana rapport ndebe inda khaykati ya kunta ga baron est-ce que ke rapport gana deberi aw gemmi fulungo iyo aw gem fulunga tongo nyani me kha menye ke botu bega nyine ko to na tuini soni konsu i kha bega dono ila o kapallo mon kelli section nyani ak fato gadi déplacer nanti karha inali wala ken sakki kam kharojo kedo telendo whatsapp niku fofo ket nyani itwa ko ngorone ant nyani da bidde yo i kha twa ko ngoy desa o ka tegen nokbe kema sankuntenti e o ga kat nokbe su section ku yimman ko nga beni gano iwatu mi kha kati soron khibarni ko kana tuwacha inan déplacer nali aw ko ton fonne parce que duna fakan lo jur duroni yo duna lo jur ke dam ko ngolanta aw bilisene nanti danga mi galli te botuke ibe gana katirinte alhamdulillah alli ngoda jambar touren sorbo ku ngati gina mo ta ila woto nguti gadi fofonte yo ga musaya fan sorbo ku kullam punto nyan kullant gil anga tanda ku ngirndan wahala andi wahala kian Allah ganno ko mun sahaba yo ona tenge ya harunga boga tu mo gombe nanti ya haru ku mashallah sigira khore wi ma ha ko fo keno gonga o wa khinu ku idi sigira kinoya mashallah o dur ko tonto nyano o sigira ke khafaka yo comme aishatu ogatu mo gombe nanti ko fo sugana ta alanti telle kane abada ya haru ngefe yo est ce que lenki ya haru ko harbi demande fo ke fu begen adhésion ke ado khasun kalle ke iga iwritinti mo homa harbi afini mo bane ke gango be ga makati yake yo na amina war cotisation ko harbisa wo finno ganni mo ko ke al khalbun ke kebe tegera cotisation ngana ni meni su an yen festival nyan tengene ewa asuga kirbe ne kudo ewa anna kallenga anna baganti tout le temps c'est comme ça parce que tasu har ken ko to nke da sefen ko kudo yakar ku ina fa wona cotisation ngona nya a jour c'est suni kallen bagan kha o fam gillo gille gambe do sasna yalla har cotisation ko bogun kem mate mo mate wacca di fini filqete parce que bureau nga changer Mohamed Cheikh na tambulu bon carton ku ina ma ko wacc daga nan ñaan har gaage bi ara ñaan comme événement ke gatte ngana xadi to atun kana lay commission lo mu ko ben gasigi ira wetini na carte ke yagar ku e kana ga ini ga ka wacc pour l'instant gaage ke ni Mohamed Cheikh na tambulu amba ya do kayun kamara ke men din carton ko musaya fa be gena jamber be gen fofo geni carte xasse ga sere suma anga nan tin ngaro no xadi il faut kan nan carte xasse ke ken ana ko ana mak souvenir ak il faut kan nan lit carte kurumba ke ko mo kargan ke adon sine angujun ko sikki angot seret korni ke da kha
o yagaru kun keta bon fike ga no kombe finade nke mu mate sede di cotisation bagan wa tun kana la ara nyana ke assemblée ga tegano gana me wor una sefta kan makkat wori cotisation ku musa fa gira ko jamber gira ko association ke biren kunya ka foy go fe kullante ye wa lonjonu ko benegi giri ko wacca nawta luwa senda jinda kura aranta bagandi angoto donc aganya wonya kenke haraga nyana e wa sinen kenke sinen ke timme kenta sere zonariti cotisation kamangan gango nyaro ken khati gango ke keta ke afa ke occasion kita assemblée ke ana kon keta on a profité ken non khadi solo ni addition ngi nerti o carte kurbo ko be gan khadi sere zonari nan carte ngot fo xase ke ken tax marché parce que biron change ken nan ko la solo ndanga nan ken tax du keta ken na makko souvenir na ile da batte yo kundu inshallah yo jambere ngosi mana an kusini ke gango de bernya kenya ni ibe kana irini tampilendo segunga agi be maha akaman na kusa kutuma kenya yo kenya ni wala ase ada suko sunko kebe garo ho ndo mi xalle wo ya xante ke ando tanti andari o ganda yi bolli ke fedde ke anke mi ami mashallah ngol dan hondi goli ngana cikana goda nanga ni antanya na manato hajum bono nyama mun ta on dore kun na daga ku hajum tangi hajum ti haju o do ko mta sun ka wanta sun ka wanta ke ka carte ke ta gara ko mo bi sur kun ta kun carte kurma ke be ka ko adere ke kamo karga carte adere ke kamo karga ke sa ora ke para una nyom kumba sirabe ga mun nan na fidde no gondi alini ke kumba ka to sundari wala gouvernement sundari akadi ko ni plan d'action yaldi ni bo ke bureau kumba ka di plan yaldi donc soro ko ni carte ko tu ko sa su ya na to mais o gari qiri na tilli assemblée ke mana ni mi ga ke ta important al ke ba ku be ga fidde ke maka kati gango kati sungonga na jofindia kadi sirabe ga nda anga nan du to anga tinda ngani fidde ni ngada kana o mi asetu gara ko mo be sa in carte nan ni carte mutu amman karti mutu o ko tabi événement ngana ni agana ci anda famo khara karti kininga anke ngada kani antara kani de anto ko halle ngo se lo na pratique to nan lo dike kabuke na kunni eta angana événement ko ndar sa ci kira impaka ti ko tin ki ngati ngati ci mina ana sa bana sa maga tampi on tara kindi wona porosina sir suga profiter na ngani ni profiter ti mo tanay événement ngana ri na ngam na do angana karti mutanna ko ci suntuga on ta kendi waaw tunu xeranga mu nana ndaga no xubi anta kene ne renga de arawani ni tata nga na Allah na yanta xena daga parce que jamani tulo ta ke ona kenya gango na ka sunu ko ngata toujours laqinu mi tene fo laqinu mi tene ari assemblée ki ko tanga sebe ga makata to ngana sezi paye soko jumo Allah wa qirni da set ni mo Allah wa qirni Musa ya Allah wa qirni mam Cheikh na Allah wa qirni angam nana karti ko ona jinna daga chega tan daga tamma anda kini sunu ko ni fo dum sunta o kiyano ma kati gango kati ken xibare ta e ke ngana girno tawa ko no sunu ko ngata o sumbugo no medema golle ke o dran golle ami jawara bani golle asetu golle Musa albu be gan president fo na ga khalifa ta ra ko man fasal tanan ta do onda gamundi o ray monsieur bare ki sank mo be fana ka andako na ile fale woni na sank ya radio émission de bara radio bo akene radio sunu kam donc oranta to ko daga sigi surun kanu da kana ti khari ko ndaga mi sun ko ka kadem mi ti sun ga bara pay dira ma baga ngata on ni dara kiri tan daga nan daga ko diga arawni simay sura ma ngar nanga kinni e waka foki aga wodema asante ku assemblée ke manani ke ta sun kunna kata bi no dema ko kata wagar san ga biren mo ga godne mo mashallah yo musa ya ko na tenganga ku be ga tengene lenki sorin kan ko foke o tu diga me nyani maha iga ritin sonin konda iga kon yo ku be ni garini keta anke ngano ko sonin ketana wano ko manni hakum maha hakele fa kinyandini ko foke demande be ga xama demande be o sun sonin ko bano ko o sunu me demana yo ami jawara nawari digabe be go maka kat sonin ko nga kenge be nyaan be ranger fedde sumu ga gulnyana golñan killuma golñan mogo ma ken golñan mogo ayan katta abagandi na soron kutun kibar tay yo wogadu sani ay manke albubu gandega sere bendar no ngakota mi gi ketan kibari ni fedde ke tere kilu krumbo beni gimaga iga ikoinanga anka simme be gamma katti ken golle
ado igir kebe ko simme be ga makan kana baga nan na koyya angana koyya haqilu ngana kofme mo gari o fo sagara bakino ko aga suna fana aga nyano sudanga khalle bane ken sabda o kuyumu o gar gango ke wara kata sonin ko o tina li o sunan kefi o haqilu ko sunan kefi o sunan nyabane o gana nyabane ona kata gollini dome ko gamari o ga haqil faraqi dome su o lanterne golli dome pedi ngente tukebe gam ma ngente tukebe gam ma anga taxundo ki kew taxundo o gam sefe o lant me famunde o gamulo nan kinyano ko be ko lant kinyano wayri yelum mana kefiyani yanka takhayen jitana yo ami ket ke yakko ga kapa entraîner de ke yo fi tana be gano comme moga sane ko fo be gani anti serbane da sonin ke jami'a sonin ko damma suwan yo bane sugadu annangri tankara ona kofme be ro khissenda ma kono sampo sumbunu ati fay kungri na am fasunta fay kengari o sugana kofme semben Kenya aro muku bane sugado adi siganyan be rangana fay oti fedde ni manke oti vice président oti vice présidente oti secrétaire général o ilete na commission organisation oti sous commission ku suan kaf menme iganyan fedde bane igana kaf me sembe ke ina nya sembe bane ona kata telle oga mulla oga kebe muru ona kata jofene hari tunkanyu gumba ona kati oga kebe muru ona kata kitta ko gam kafme wala ant kende far ngala kiyani am jawara nawari mashallah iyo ona ile kate aishatu o tunanti lenki ministrin kanu modu iga sikido yakharu qibare mbar fedde ke yakharu moy fi gobu way fube ga tenyene igan qaw demandum kita est ce que fedde ke yakharu yu sikido ko ewa ami diga mburan de ke antin toaw ngotata comme ngar ko nganda mo xambe ko festival ngana tengenta o jo fene ewa nokku ni nyogon o do demande ina fedde ke dema ewa lonjur like ke wona kata ewa do demante ya ka pour l'instant ke ga ke man kan ga tengen ewa oma yo angotu fedde ke khadi o soni kam fedde nyani aga sikido khanne ado lada yo khad fini angotu fofo gado aw farakhini aga na yakharu lo nokube lendu njaha ko ngono lendu njaha ngana ri nokube e dingra ngoy aga sikido lendu njaha ko yo law ken ka mawlaw ken ka ke fini o tani nga ana ke ha gonya kitunga ona kati me fena baro wori fedunga lenki ana ni iga sikido name bana ka ken ka ke fini name nya bar lemnen sorgonde ken ka ke fini kenyan golle yo fina ken do ken préciser fina ke rege banger ko wacce yo ant ke fino fedde ke fino yo comme xasu ngoma iga ke fini fanka nga iga fedde ke no ngo yo gulo wo ma do namba al khalbu kenga fi man kangi sugana nya kam ke don aw fedde ke xibar yo demandu gana nya khati aw ko ngodan khati har kem ko demandu nya selba bake yo adi kel danse o ma yo soro ben go ma khatu don gil ma bake kun daga e demandu kutu yo kengudu final yo ken ka ke fini fedde ke social nyante social kad ma je yan don ba yo aka ken kesho ana ka wanja binno Allah ga na ko ta tan kana inshallah mallasa asul dantri ne o kana ko ban ma ga inshallah ibe ga khibar la mane betu Allah wa nyandi ni maro munga ina tunanti ku fini ha yu ke fini o fini nga yo jambere ona ile katanga harbi o mulla bari taxe ke mana nyimelenki ni khaso ke tampilendo segu ataxe ami nyenya manka ni hore ke be ganyana soni ko ndanga ka maison de jeune ke yo o mulla anna nyile do feke hakati ke anna yile do dingira ke maro muna ile fame kitala nyana yogo di tele ko mo wacha ago terinka inshallah
komi wara ko ɓe lijopenga eti sonko fedde ke ando wara nire wonde hibare ndi gancindeñi na sonko ganci limaxa aɗo hibare wakkati ewa murtani sonkonga ela soɗo ko qiri nanti ono meñi limuku ka xasenga mission du jeune ancien mission du jeune ay kene kandi kardi karke be suwa non turke andawa soni ken cuaqe bon la lettre no ngen sugonga bon kenga dandi a rapport nga présenté ne o ga da gollu bi do kumba keta ko caga rek gollu bi do barni ku nga rapport nga présenté ne e o tuna suga ka hunda xibaare be xalfa murtane xari nanti me ñeke be gar barni ci na filisu ke xa iwa ke xa saxa sonon taron kam ke nga dangi fete ke men ko gollu bi no ga da barani wonde ara gamu dana gollu bi do bari iwa ke ci ko ni sonu ko xari sonu ko xani ha ke be ke ma ci moy gollu ke mo siro aga sorno mo be ina ka fo ma fete ke ma o sona kata gollu ke na timeti sun ka hoy ti murtane ka jamane ni me daga kanen ni parce que suru wa jamane di kawo mo sidi anan sun ko mi ge sun ko daga mo be man no mi no ga ta ba ko na mi gobo e ma ona mi timandi ona mi xibaari ki xibaar sur ona mi faamu de gari anani ndam gudo ke ken tadi o serbe ga mari ke da nga mari xibaar be nda ko nanga ko manana allo nano ko Allah ran ko Allah ta xarina gari nati wa asita ga mo xidi walla ke asita ratati amirata ti jambire ga mo ke ko no ma mate o ki o tampi ke ngure ke ke ani ko rake de par amana cho ke nge mashallah emission de bara radio nga sa xeru so sun no bo mi ga tre kati xisuma sun ka lara nyen ke nyimya ona tinga ko suma ku be ga hankandi ado ko su wo ko suma na tinga ku ngi kanu on daga bari lettre kinia nan ti xirin tinga ni linyim kenta almamiya kenta monito sirandam bisuya nan da famu kenta mahadara qaramo ya rasuli xarle mu minu di ku be ga xar mahadara sun ga ko nyen sonin ko nyen ato parce que mo bu dina ke no da famu mo dina ke no nyeri mo dina ke golunya kama parce que ngana kape mo kape ni dina nya abanda no agana metu mo fosiren anda ke be burenga no ona ti ke manya xara bugari ara wani ni ke ami be ga ta ona hali do ramadu mirandari simo na rikati fete ga ina ta mi garake be ko korna ke utu keni goni anko asante nawari yo musa ya fa una tenga nga fu be ga tengene o suotu nanti o soni ko odoru nyane ti karaygo yo igana iget pata hen ku warakati kubeni ewa anda allanda nya kubeni ge pata ha kita yogo lawtini il kat fulane adoro dinanti ke bari ile bata hen kin ke info khayi keda yo an kat kun ka famu ndir mendu ami jawara nawari an gada mugu nanti jama sugadu yimman ko nyane igada letter ni safa nanjo fe kata kristu kube beni na wutu politique kristu nandaga taxu ewa dinan kristu nandaga taxu soni kon kristu ken kirse be su o gi jofe sere wo sere su o mu jofanga ti politique kara o jofanga nanti soni kenyana o gu jofe ma hadara gumebe o mu jofanga nanti ewa fotana o jofanga nanti soni kenyana yo allanti tini soni ko kube beni su ganak soto ona lettre en safona khayasu olanta ka ser dantanto yogoni du wajibi nyani kunga kristu nyani adrondenda anna jofia anna letra muto karta invitation tanna kimi kube be no gumankiya ika magasi minanti roge yande ay roge be golle mo ko nyani wona bogo bari ogati kristu ko susunu me kane yo wala kube be ne ogadi sugandi ogadi letra muto ogadi kimiya yo o murni khamaga imma taari kaninde ina linyimi bayri nke do le trangu jo fesere suwa ngama nyino nda nyakke nyino nda angol nyanga nyino dina ndanga ade sercia foko ina linyimo sere magmanki kube beni gemi le trangi kita angar mu telenya annamu gunanto oda nyimi makhri kebe germu guro jonya oda kama nyimi makhri kebe germu whatsappunya onda kama nyimya mashallah onde ken kama nyima na linyi oma afiya ko gar sere begdu on te sere bakdu on mu la soro nyanan kafu o suwan bane o an saxe o an fabe ona li golle kebe ga barake o suna de berdome ona yambana fram inshallah nawari ya fa ashetu diga lagaru be ga ma karmandu fili mashallah ewa ami
otini sonin kondanga inna wari mama arana ngoto me sonin ka ko men tudo aron qoto ona fayi ona ngir waqtin baga ket ewa tigan dundo mama den daganda tigan den daga kafo keda wagadu sanenda o khirsengena albo gandega o khiyarte gandega o wado kafo ke su kunyin o gona to woron tok ko menga e waqtin bosno e wa mama den daga idisu mareda or ko tambe e way gedi e wa assemblée ke igara sefen ko non do ne geti presse impliqué non do na bog sellanya ga daga téléphone e war khibar ko su gomundi andi ke fi gabon nawt radio ken wo nawt selen kake o ayanda asu arrangé agaro su contact agar ko moda e alhamdulillah rabbil alamin yo o wa telen ka khoreke khirse waqa mama no tigan e o Allah do sobo bana khay wari agam madungo dan on troner yo o sumpundo khati telen kanu ko ben do telen kan ado e wa qabila tanni anya soni kanya fullanya ewa srak ado o wisu mamano o witigan e wallahi nyagan karfur ko fa Allah ganni nem na jan taqi wallahi nyagan juma ke salle Allah ganda na wando islam lo musko ma tonda wa hana war hodo baraji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yo ami nan menare pasikin tan na wari pasikan men fi o yumo fo no so sunya ka ono sun go chu kunyo mi tigan mama ko mi dango ke gana o be sunyi wa kinga dangi directeur de télévision mutane ona kunyo ora tigora mama na wari pasika sabarian akatendo boso technique cameraman ora kunyo technicien odi kunyo na wari na wara golle musayafa hanari mo siri aywa na wari maremu odi maremu su kunyi odi su kanta do o president ko nga ayagena albuba medi oda sumpu kedo khatin su kunyi commission de organisation commission de accueil commission de communication o isu tiga no isu na wari soni karada mansu les 25 et les 28 kason tampile ndo segu aga gem dimanche inshallah ona meni wakat ko bundenga mesende sen yo nawari bismillah nawari kapallo mo wahini kundu nyani maro mo hakumbe ni go fani ke hakati yo taxe ke manani kason tampile ndo segu never hakati o suname ni mesende jen goboye maha yo fedde ke wagadu sane kofo ido digan kanne be garin kato usuna kata muku dome yo kapallo mo ngel ko mo kombe o soni kanta nyani o meti wagadu walla o meti fitana o soni ko nya sere sugadu walla soni ke nya geni ya sere sugadu ibe gadu khili soni ke nyani ya folla ko munyinte yana kane fofe aga tugene ka on tuwa ko amburno hakumbe ni gari ni goboye maka on kha duku bari o hajunna hakunya yo kapallo mo begedi ndema maslake debeli ndenga cameraman Cheikh odan ciga odan mama ado Fatmatou Suleiman adi ikapallo ma naha ora khasutiga ora mama otini allanda jumari ko ya ado kebe kan ka moda geri katakay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh